जनाब, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा मैं जो भी वीडियो या व्लॉग लगाऊँ तो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि एक तरफ हमारे देसी मुल्कों में देखें कि जो बेसिक सफाई है वो भी म्यूनसिपल कमेटी, यूनियन कमेटी या जो सिटी गवर्नमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं कर पाते। यहाँ पर जो है टोरंटो में जो है उसके बिल्कुल बरक्स, उसके बिल्कुल उलट जो है तो सड़कों का और घरों का और वो तो सफाई अपनी जगह पर है, लेकिन हम जिस जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर जो है वो हमारा सामने बिल्डिंग्स हैं और उनमें यूनियन बनी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनको जो हम ऑनर्स हैं उन घरों के वो उनको इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। उनमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड ऑफ ऑनर्स के। तो हमारे यहाँ सफाई करने का ये आलन है कि जो हमारे पार्किंग लॉट्स हैं जिनमें हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनके 3 लेवल हैं, 3 हैं। एक तो वो है जो जिसे हम लेवल 1 कहते हैं, जिसको हम ग्राउंड लेवल कहते हैं। एक उस पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसमें स्कूल की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और विज़िटर्स की गाड़ियाँ जो लोग घूमने के लिए आए हैं, किसी फैमिली को विज़िट करने आए उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनको विज़िटर्स पार्किंग कहते हैं। स्कूल के जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं स्कूल का अपना पार्किंग लॉट है। और उसके अलावा लेवल 1 के ऊपर या ग्राउंड लेवल पे काफ़ी घर जो है उनकी गाड़ियाँ भी होती हैं, जैसे हमारा लेसी स्क्वायर 1 है, उनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं और वो भी काफ़ी बड़ा पार्किंग लॉट है। उसके बाद नीचे हम जाते हैं तो 2 लेवल और नीचे हैं, एक बेसमेंट 1 है और एक बेसमेंट 2 है। बेसमेंट उसको कहते हैं जो ज़मीन से नीचे जो है खुदाई करके इन्होंने ज़्यादा ज़मीन हासिल करने के लिए बनाया होता है। तो बेसमेंट 1 जो है वो भी, उसमें भी गाड़ियाँ पार्क होती हैं और बेसमेंट 2 जो है उसमें भी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। तो एक जो है पार्किंग लॉट 3 है, मतलब पार्किंग लॉट 1 जो है वो तो ग्राउंड फ्लोर पर है, पार्किंग लॉट 2 जो है वो नीचे जो है मतलब बेसमेंट 1 में है और बेसमेंट 2 में जो है पार्किंग लॉट 3 है। तो मैं पार्किंग लॉट 3 में जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं या मैं बाहर नहीं जा सकता तो मैं वॉक करने के लिए वहाँ चला जाता हूँ। तो वो काफ़ी जो है क्लीन एरिया होता है और वहाँ पर टेम्परेचर भी जो है वो तकरीबन 17.5 प्लस होता है। बाहर चाहे -22 हो या कितना हो। तो अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म आया था सर्दियों का, आइस भी हुई थी, स्नो भी हुई थी। 24 घंटे के अंदर 40 जो है मिलीलीटर स्नो जो है सेंटीमीटर स्नो जो है उसका फॉल हुआ था और बाहर का टेम्परेचर -22 था। लेकिन मैं वहाँ चौंकि वॉक करने जाता था तो मेरे पास एक ऐप है तो उसमें मैंने टेम्परेचर वहाँ का नापा तो 17.5 डिग्री प्लस था। जो हमारे घर वालों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि आपकी ऐप ख़राब है। फिर मैंने उसी ऐप से घर में आकर टेम्परेचर नापा जो हमारे घर के अंदर है, जहाँ पर पूरा हीटिंग सिस्टम है। सेंट्रली हीटिंग सिस्टम तो नहीं है लेकिन 3 जगह पर उसका कंट्रोल है और वो ये है कि एक तो जो हमारा जहाँ किचन है और उसके साथ जो है टीवी लाउंज है या लिविंग रूम उसे कह रहे हैं, एक कंट्रोल वहाँ पर है। दूसरा कंट्रोल हमारे बेडरूम है, बेडरूम नंबर 1 में और बेडरूम नंबर 2, दोनों में अलग अलग कंट्रोल है। लेकिन उसमें मज़ेदारी की बात यह है कि आप चाहे उसको 0 पर भी कर दें लेकिन टेम्परेचर जो है +15 से नीचे नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि हर घरों के अंदर जो है काफ़ी सीनियर्स भी रहते हैं और जिन्हें इस चीज़ का इतना कॉन्शियस नहीं होता है, समटाइम्स बंदा भूल जाता है। तो अगर वाकई 0 हो जाए तो 0 तो उनके लिए बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग टेम्परेचर होगा। हालांकि अगर उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया हुआ, जैसे मेरा ग्रैंडसन है, तो चाहे कितनी भी सर्दी हो हम उससे पूछते हैं कि भाई आपने ये कपड़े क्यों नहीं पहने या स्कूल कपड़े पहन कर उतार के क्यों आ रहे हैं। तो सुबह सर्दियों के कपड़े कितने भी पहना के भेजो तो जब वापस आ रहा होता है ब्रेक में या छुट्टी के बाद तो कपड़े उसके हाथ में होते हैं तो वो कहता है नो इट्स नॉट कोल्ड। रीज़न उसका ये है कि यहाँ पर पैदा हुआ है तो वो कहते हैं क्लेमेटाइज हो गया है, मौसम के हिसाब से उसका जिस्म जो है उसने अडॉप्ट कर लिया। तो मैं बात कर रहा था हमारे पार्किंग लॉट की। तो पार्किंग लॉट जो हमारा 3 है जो कि बेसमेंट लेवल 2 है, B2 उसे कहते हैं,
تو وہاں پر جو ہے بہت بڑے بڑے ہیوج جو ہے وہ ایگزاسٹ فین لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے وہاں اتنے بڑے جو ہے مطلب آپ سمجھیں کہ تقریباً 5 فٹ جو ہے ان کا ڈایامیٹر ہوگا، اتنے بڑے ایگزاسٹ فین لگے ہیں۔ تو میں نے پھر کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیسے لگے ہیں؟ اب وہ آٹومیٹک ہے، جب وہاں کمپیوٹر کے ذریعے ان کو جب یہ سگنل آتا ہے کہ اب پارکنگ لاٹ کے اندر جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ تھوڑی سی جمع ہو گئی، تو اسی وقت وہ آٹومیٹک چل پڑتے ہیں اور اس وقت تک چلتے رہتے ہیں جب تک وہ لیول جو ہے وہ ڈیزائرڈ لیول پہ نہیں آ جائے۔ آپ سوچیں گے وہ وہاں سے پولیوشن کو نکال کے کہاں کرتے ہیں؟ تو ان کے لیے اوپر بہت بڑے ہیوج وینٹیلیٹرس بنے ہوئے ہیں اور بالکل بلڈنگ کی ٹاپ تک جو ہے اس کو لے کر جاتا ہے، اور پھر وہاں پر پھر جو ٹاپ پر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اس طرح سے بنے ہوتے ہیں کہ بارش کا پانی اندر نہیں آئے، کیونکہ بارش کا پانی تھوڑا اس کو اوپر لے جا کے ٹاپ پہ پھر اس کو موڑ دیا جاتا ہے لیفٹ یا رائٹ کو، تاکہ پانی اندر نہیں آئے۔ تو یہ حال ہے کہ وہ اپنے پارکنگ لاٹ جو ہے ان کو بھی پولیوشن فری رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے آپ کو پتہ ہے لاہور جو ہے ہمارا شہر پاکستان کا، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سال میں پتہ نہیں کتنے دن وہ پولیوشن میں نمبر 1 رہتا ہے، اور دہلی سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے، انڈیا کی نیو دہلی، تو وہ بھی پیچھے نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں پولیوشن کی ذمہ دار ایک تو ہماری ٹریفک ہے، لیکن اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں یا زمیندار ہیں وہ کھیتوں میں جو چیزیں بچ جاتی ہیں تو ان کو بجائے کسی اچھے کام کے لیے استعمال کریں، جیسے گنے کا موسم آتا ہے تو اس میں گنے میں ایندھن کے طور پر استعمال کریں، وہ اس میں آگ لگا دیتے ہیں۔ مطلب کھیتوں کی کٹائی کون کرے؟ تو ایسے کھیت جن سے وہ اناج لے لیا جاتا ہے یا پھل لے لیا جاتا ہے، پھر اس کو تیلی لگا دیتے ہیں، جیسے سندھی میں کہتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے اور اس سے ڈیفینیٹلی بہت بڑا پولیوشن ہوتا ہے۔ اور پھر انڈیا کی سائڈ سے اگر ہوائیں جو ہے انڈیا کی سائڈ سے چل رہی ہیں، ایسٹ ٹو ویسٹ چل رہی ہیں، تو ان کی پولیوشن بھی ہماری طرف آ جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ہم بھی حساب چکا دیتے ہیں، جب ہمارے یہاں ہوا جو ہے ایسٹ سے جو ہے ویسٹ چل رہی ہوگی تو ہماری طرف سے بھی پولیوشن ان کو چلی جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ بھی اس پر لکھ کر بتائیں کہ آپ کس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پر۔ اور جو لوگ خاص طور پر نئے ہیں ان کو بتا دوں کہ یوٹیوب اسٹوڈیو مجھے ہر ہفتے بتاتا ہے کہ تقریباً 88% لوگ میرے چینل کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بھلے دیکھیں، کمنٹ بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، لیکن انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہو۔ مجھے بتاتے ہیں کہ صرف 12% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا، اور 88% ہے جنہوں نے سبسکرائب کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ تو بھائی سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا ہے، کہیں آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں۔ اور سر جو یہ بات آپ سے کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے شاعر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی کوئی واہ واہ تو کرو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، لو یو آل۔ اپنے گھر میں جتنے بھی بڑے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کی باتیں سنیں، کیونکہ اولڈ ایج جو ہے انگلش میں کہتے ہیں اٹ از اے ٹاکنگ ایج، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی دعائیں لیں۔ تھینک یو۔